السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت دین و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 36 کے بارے میں کل بات ہوئی تھی، نہیں 36 سے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کیا یوں شروع ہوتی ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ انما بے شک، یستجیب جواب دینے سے ہے، یستجیب یعنی کہ جواب دینا۔ جواب دینا کیا ہے کہ اب جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، مطلب کہ وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جب ہمیں ایمان کی طرف بلایا جائے تو ہم جواب دیتے ہیں، مطلب کیا، ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جواب دینے کا مطلب اس وقت جس کام کے لیے بات ہو رہی ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا۔ انما یستجیب الذین، کون جواب دیتے ہیں یا کون مانتے ہیں، الذین یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى موتى یعنی کہ مردے، یبعثهم اللہ انہیں اٹھائے گا اللہ، ثم الیہ یرجعون پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں انہیں، جیسے ہم جنرلی بھی کہتے ہیں کہ دل مردہ ہو گئے ہیں، تو ایک طرح سے یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایمان وہ لے کر آتے ہیں جو سنتے ہیں، جواب وہ دیں گے جو سنتے ہیں، اور مردے یعنی کہ وہ جو کون جواب نہیں دے گا، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو اس وقت کیا کہیں گے، وقالوا لولا نزل علیہ آیت من ربہ، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے۔ کس پر یہ علیہ، کس کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ انہیں بار بار لگ رہا ہے کہ انہیں شک ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی نشانی اتاری کہ ہمیں دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ نازل کریں یا اتارے کوئی نشانی، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے نہیں جانتے۔ جو پہلے کے وقت میں رسولوں کے وقت میں جیسے ہی وہ ڈیمانڈ کرتے کوئی معجزہ انہیں دکھا دیا جاتا، لیکن اس کے بعد جب وہ ایمان نہیں لے کر آتے تو انہیں ختم بھی، یعنی کہ وہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم بھی کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بڑی بڑی نشانیاں مانگتے ہیں کہ یہاں سے نہریں بہا دو، کیونکہ وہ عرب کا علاقہ تھا، یعنی کہ ڈیزرٹ تھا، نہریں بہا دو، اسے سونے کے پہاڑ بنا دو، یعنی کہ جو کچھ وہ ڈیمانڈ کرتے، جو کچھ وہ معجزہ چاہتے، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نازل نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نازل کرے کوئی بھی نشانی جو بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ یہی کہ اگر نشانی اتارنے کے بعد بھی جن کو ایمان نہیں لے کر آنا ہے وہ نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کے وقت میں یہی ہوتا رہا ہے۔ جیسے ہمیں سمود کی قوم کے بارے میں معلوم ہے، اور
ऐसे ही किसने डिमांड किया था, ऑलमोस्ट तमाम लोगों ने मांगा था ना। मूसा अलैहि सलाम के वक्त में तो मांगते चले गए और अल्लाह ताला उन्हें देता चला गया। कितना कुछ निशानियों निशानियों को उन्होंने देखा, लेकिन जिन्हें ईमान नहीं लाना था वो ईमान नहीं लेकर आए थे। तो इस पर अल्लाह ताला की फिर सख्त पकड़ भी हमेशा से आती रही है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, नहीं कोई दाब्बा। दाब्बा जनरली किसे कहते हैं, जो चलने फिरने वाला है। फिल अर्दी जमीन में, वला तौइरी यतीरो, और ना तौइर यतीरो उड़ने वाले। यतीरो भी जना है ही, ये आईनी साउंड आ रहा है यहाँ पर दो पैरों से। इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर उनकी उम्मतें हैं, जमातें हैं। उम्मत का मतलब क्या होता है, ग्रुप, जो एक अकीदे पर हो। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मतलब क्या होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर अमल करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले। तो ऐसे मूसा अलैहि सलाम की उम्मत का मतलब क्या होगा कि वो उन्हें फॉलो कर रहे थे, उनके लाए हुए शरीयत पर अमल कर रहे थे। तो ऐसा उममुन बेसिकली क्या है, एक ग्रुप जो एक थॉट्स या एक वे ऑफ लाइफ गुजार रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो निशानियां मांग रहे हैं उनके लिए ये भी एक निशानी है कि जमीन पर देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से अम, दाब्बा को भी पैदा किया है, यानी कि बहुत सारे क्रीचर्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं, और बहुत सारे आसमानों में उड़ने वाले मखलूक को भी बनाया है। और उनमें भी जो है जमातें हैं, यानी कि उनके भी ग्रुप्स हैं, अमसालकुम तुम्हारी तरह। यानी कि जिस तरह इंसानों में ग्रुप्स हैं कि अलग अलग अकीदे पर हैं, वो अलग अलग रसूल की उम्मत है, बिल्कुल ऐसी ही जो है इवन, क्योंकि इवन इसमें भी हम जानते हैं ना कि जो जिन है, उ, उनसे भी हमें एक दलील मिलती है कि वो क्या है, हर दौर में अलग अलग रसूल आते रहे हैं। क्योंकि एक जगह आता है जहां पर जिन कहते हैं कि मूसा के बाद में किताब उतारी गई। किसकी बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है। कि जब एक ग्रुप ऑफ जिन्स, यानी कि जिन्नों के एक ग्रुप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, कुरान को सुना, तो वो सूरह जिन में भी बात आती है और सूरह अहकाफ में भी बात आती है ना, कि हमने सुना अजबा, यानी कि एक ऐसी किताब को सुना जो हमें अच्छी लगी, या हम जिसमें एक मैसेज था कि क्या था कि एक रब को इबादत करो। हम्म, सूरह जिन में इस तरह से आता है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फकालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ वही के जरिए बताया गया कि बेशक एक नफरुम मिनल जिन्न, यानी कि जिन्नों का एक ग्रुप है जिसने इस्तमा, यानी कि गौर से सुना। समिआ है बस सुनना। अभी मेरे आसपास कोई बात कर रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे कान तक आवाज तो आ रही है, मैं सुन रही हूँ, लेकिन जब मैं कान लगा कर सुनूं कि वो क्या कह रहे हैं, देन इट इज इस्तेमा, ता के साथ आएगा। तो गौर से उन्होंने सुना, ये नहीं कि बस गुजरते गुजरते सुनते हुए चले गए, बल्कि वो रुक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुना। तो फिर जाकर वो अपने जो ग्रुप में वो क्या कह रहे हैं, इन्ना समिअना कुरानन अजबा, यानी कि हमने सुना एक अजीब, इनके वर्ड में क्या है, अजीब कुरान सुना। यानी कि जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में था, और ख- खैर उसके बारे में गहराई से बात करना होगा कि उन्होंने अजबा क्यों कहा। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि अ, उन्होंने कुरान को सुना। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हर वक्त में हर मखलूक जो है अल्लाह ताला को पहचानती है। रिसेंटली भी एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई थी, अल्लाह आलम, लेकिन उसमें तो डायरेक्ट ऐसे ही बताया जा रहा है कि गाय जो है घास चर रही है, यानी कि फील्ड है जहां पर वो दूर तक फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा है, नियरली 30-40 गाय तो होगी शायद। तो ये जो कैप्चर कर रहा है वीडियो, ये कोई अ, बाहर अजबेकिस्तान या कोई इस तरह की कंट्री का वो आदमी है, इस तरह से वहां नीचे लिखा हुआ था कि उसने वो म्यूजिक प्ले करता है तो गाय अपनी अपनी जगह पर वो चल रही हैं। लेकिन जब सूरह बकरा को उसने ऑन किया, यानी कि प्ले किया बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, ऊंची आवाज के साथ, तो हर गाय उसकी तरफ आ रही थी।
ये बाकायदा वीडियो में हमें नजर आ रहा था, जिधर भी है गाय उसका घास चरना छोड़कर बाकायदा आकर वो सामने की यूं लग रहा था कि वो आदमी, हालांकि वो आदमी और वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बट अंडरस्टूड हो रहा था कि वो किसी कार में है जहां से वो प्ले कर रहा है और कैप्चर कर रहा है वीडियो। तो सारे उसकी तरफ आकर उस फेंसिंग वॉल की तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोबारा से म्यूजिक ऑन करता है तो हर गाय फिर वापस पलट पलट कर इधर उधर बिखर जाती है। फिर सूरह बकरा ऑन करता है तो फिर वापस सारी गायें आ जाती हैं। तो इतना खूबसूरत नजर आ रहा था वो। खूबसूरत के साथ साथ एक तरह से हमें कहते हैं ना कि जिस्म पर एक तरह से रोंगटे खड़े हो रहे थे कि या अल्लाह, ये मखलूक भी जो है जवाब देती है। जैसे हमने यस्तजीबु सुना पढ़ा ना, कि वो भी फौरन जब कुरान चल रहा है, हाँ जी, आ, तो इतना अच्छा वो लग रहा था कि वो भी सुनते हैं, वो भी जवाब देते हैं, वो भी अपने खालिक को पहचानते हैं, दौड़े चले आते हैं। बस हम इंसान ही हैं जो गफलत में गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। तो ये इवन जो बकरों को ज़िबा करते हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं, उस वक्त के भी कुछ वीडियोस आए थे कि जैसे वो कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो वो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करता, खामोशी से सो जाता है कि वो हाँ ज़िबा कर लो मुझे। तो वो भी देखते हुए वही ना, जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देखो वो भी तैयार है अपने अल्लाह की राह में ज़िबा होने के लिए। बस हम ही हैं जो अल्लाह ताला की जिक्र से, उसकी याद से, अपनी आखिरत से किसी तरह की गफलत में पड़े हुए हैं। दुनिया को ही जैसे ऊपर गुजरा के दुनिया की जिंदगी क्या है, एक खेल तमाशा है, बस उसमें में हम मगन हैं, उसी में मशगूल हैं। तो खैर यहाँ पर आते हैं वापस कि माँ फर्रतना फिल किताबी मिन शै, नहीं हमने, फर्रतना जो ऊपर गुजरा था वो अमल के ताल्लुक से था, ये यहाँ पर नॉलेज के एतबार से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं हमने छोड़ी, फिल किताबी किताब में, मिन शैइन कोई चीज, तुम इला रब्बिहिम युहशरून, फिर हर एक चीज जो है अल्लाह ताला की तरफ जमा होगी। हमने हदीस का ये भी मफहूम सुना है ना कि इवन जो जानवर हैं उनके भी हिसाब किताब होगा। और वहां पे एक दुनिया में एक गाय जिसके सींग थे और बगैर सींग वाली गाय, सॉरी गाय नहीं, बकरी पर, सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को पर अगर से उसने जुल्म किया होगा, यानी कि उसको एक तरह से डिच मारी होगी वगैरह, तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। तो जानवरों को भी, तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही फरमाए कि तुम ये क्या सोच रहे हो कि इंसान दोबारा उठाए जाएंगे या नहीं, सवाल होगा नहीं, बस दुनिया की जिंदगी ही जिंदगी है, तो जो चाहे हम करें। तो ये इसलिए यहाँ पर बार बार हमारे लिए रिमाइंडर आ रहा है कि इंसान तो इंसान, अल्लाह ताला ने जो जमातें बनाई हैं आसमानों और जमीन पर, उम्मन एक तरह से आप कह सकते हैं स्पीशीज के, डिफरेंट स्पीशीज। जैसे आप परिंदे हैं तो परिंदे में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ चिड़िया है, सिर्फ कबूतर है, तो डिफरेंट जितने हैं कि चिड़िया भी है, चील भी है, कबूतर भी है, और भी कोयल भी है, कितनी तरह के उसमें बनाए हुए ना स्पीशीज वो भी हैं। और जब दाब्बा चलने फिरने वाले हम कहते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गाय है या बकरी है, नहीं, बहुत सारे हैं ना, जो बहुत छोटे से भी हैं, फिर मीडियम साइज के हैं। हम्म। तो सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज हैं, तो सभी को अल्लाह ताला जो है जमा करेगा। और इन सब के बारे में उसकी जो मेन किताब है लोहे महफूज, इसके बारे में भी हमें मालूम है ना कि अल्लाह ताला ने कलम को पहले बनाया और उसको हुक्म दिया कि तुम लिखते जाओ वो चीज जो क़यामत तक होने वाली है। तो उस लोहे महफूज में यानी कि लिख दिया गया है, उसमें से कोई चीज अब प्लस माइनस नहीं होनी है। तो अल्लाह ताला उस किताब में भी जो है हर एक का जिक्र आया हुआ है। और जैसे इंसानों के बारे में भी कहा जाता है कि उसमें नोटेड है, लिखा हुआ है कि कौन किस तक बात जाएगी, कौन ईमान लेकर आएगा, कौन ऐसे ही काफिर रह जाएगा, फिर उसका क्या हशर होगा, उसका क्या अंजाम होगा, कौन जन्नती है कौन दोजखी है, सारा कुछ जो है उसमें लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने उसमें किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को उसमें नहीं छोड़ी है। तो फिर अल्लाह ताला जो है जमा करेगा, इला रब्बिहिम युहशरून, और हर जितना कुछ भी अल्लाह ताला ने पैदा किया सब कुछ जो है अल्लाह ताला के सामने जमा होंगे, फिर उनका हिसाब किताब भी होगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुकमुन फिज़ ज़ुलुमात, और वो लोग जो झुटलाते हैं हमारी आयतों को, वो असल में क्या है, बहरे हैं और गूंगे हैं
और अंधेरे में है, फिस जुल्मात, अंधेरों में। किस तरह के अंधेरे हैं? गुमराही के, यानी कि लाइल्मी के। जो कुरान अब हासिल, कुरान का इल्म जिसने हासिल ही नहीं किया, वो तो वैसे ही लाइल्मी का शिकार है। फिर उसको पता नहीं, तो फिर उससे गुनाह हो रहे हैं, गुनाहों का अंधेरा है। फिर कुफ्र कर रहा है, कुफ्र का अंधेरा है। बिदअतें कर रहा है, बिदअत का अंधेरा है। ऐसे ही ना आज क्यों हमारी जो एक तरह से पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है मुसलमानों का, या हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसीलिए कि हमने कुरान से दूर जाकर अपनी अकल से, अपनी समझ से हमने अपनी जिंदगियों में जो है चीजें करना शुरू कर दी हैं। हम अपनी तरफ से डिसाइड कर रहे हैं कि जिंदगी ऐसा नहीं, ऐसा चलना है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आगे चलकर हर इंसान जो है एक तरह से तकलीफ में, परेशानी में शिकार है, और ओवरऑल फिर जाकर ये पूरी उम्मत जो है सफर कर रही है। क्योंकि वन टू वन, अब जैसे कि घर का भी मैटर आप देख लेंगे, फैमिली है, फैमिली का एक मेंबर भी अगर से कुछ गलत कर रहा है, तो उसका खसारा तमाम फैमिली मेंबर्स को उठाना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर है बच्चा, चाहे छोटे बच्चों की एक मिसाल ले लें कि बच्चा खेल रहा है, गलत तरीके से खेल रहा है, मैं उसको टोक रही हूँ कि बेटा ऐसा मत खेलो, तुम गिर जाओगे। वो कह रहा है कि नहीं, मेरी मर्जी, मुझे मजा आ रहा है, या मैं गिर जाऊं तो मैं गिरूंगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता? जैसे वो गिरा और रोना चिल्लाना उसने शुरू किया, सारी फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी उसको बिठाओ, उसको कुछ ऑइंटमेंट लगाओ, या फिर उसको लेकर डॉक्टर के पास जाओ, डिस्टर्ब हो गई ना सबकी फैमिली। तो बिल्कुल ऐसे ही ये फर्क, ये कहना कि हम अपने हम कर रहे हैं ये मिसाल के तौर पर अभी रजब शुरू हो गया, तो अब रजब से ही बहुत सारे जो हैं बिदतें हमने रखी हुई हैं, यानी कि बिदतों को, बिदतें ऐसी हैं जो अभी भी शायद कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कि इसमें जिस तरह क्या क्या कहते हैं, एक तो शबे मेराज वाला मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, और दूसरा कुछ रोजे, जैसे फर्स्ट ऑफ रजब को रोजे रहना है, ऐसा कुछ है। और इवन अब शबे मेराज को जो 26 27 का भी रोजे भी रहना है, रात में जागना है, इस तरह की बातें। और इसके अलावा इस महीने में किसी खास तरह के फातिहा भी किया करते हैं लोग। जैसे हमारे बेंगलोर तरफ, आई डोंट नो के नॉर्थ तरफ का नहीं पता मुझे, बेंगलोर की तरफ बहुत हम लोग फेमिलियर होंगे कि पूर के फातिहा, पूरी बनाकर फिर उसके फातिहा, या जाफर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के फातिहा, ऐसा कुछ। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं बिदतें। रजब हुआ, फिर शाबान में भी एक है कि शबे बारात, हाँ शबे बारात कहकर उसमें भी और कहा जाता है कि मुर्दों की ईद है, उसको नाम ही इस तरह से दिया गया है। फिर खबरों पे जाकर चादरें चढ़ा रहे थे। अभी लास्ट ईयर मैंने वीडियो में देखा कि खबर पे सारा एक दस्तरखान लोगों ने बिछाया हुआ है, उसमें क्या कहते हैं वो, चिराग, क्योंकि अंधेरा होता है ना वहाँ पे, तो उसमें छोटे छोटे वो जो चिराग होते हैं मिट्टी के, उसको जलाए हुए हैं। फिर उस दस्तरखान पे हर तरह का खाना सजाया हुआ है। अब इन लोगों का बिलीफ क्या है, इवन यहाँ तक कि उनके कपड़े जो सो कॉल्ड डेड पर्सन है, यानी कि जिस पर्सन के लिए वो बना रहे हैं, वो जो पहनता था, आई मीन अगर से औरत होगी तो उसका कोई लिबास, औरतों वाला लिबास, साड़ी है या कोई सलवार सूट है, उसको रख रहे हैं। या मेल पर्सन है तो फिर वो जो पहनता था कपड़े, तो उसके टाइप के कपड़े वहां पर रख रहे हैं, गोया कि वो उनकी ईद है, मुर्दों की ईद है, जो मर गए हैं उनकी ईद है, तो उनके लिए खाने के कपड़े का इंतजाम कर रहे हैं। वो आएंगे, गोया के कपड़े पहनेंगे, वो खाएंगे। अल्लाह अकबर। तो इतना हम लोग जो है हटते हटते असल हकीकत से इतनी दूर तक चले गए हैं कि सिर्फ इंसान। अब रिसेंटली भी मैंने देखा कि हम कहते जा रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हुआ, हम कह रहे हैं कि जो ये 40 डेज का जो चहलम वगैरह कहते हैं, या 40वां जो कहते हैं, ये इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों मनाते हैं कोई, चले आप ही बता देंगे 40th डे को ही क्यों दावत करना है, क्या उसका मसला है? कुछ तो होना चाहिए ना। तो उनके पास भी कोई बात नहीं, हमने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं। तो खैर, अभी जो वो दावत हुई तो कहीं से खर्च लेकर उन्होंने वो दावत की। आई मीन इस्लाम इस चीज को, यहाँ तक कि मैंने अपने एक जो मेरी एक उस्ताजा जो ऑनलाइन ही थी, वो बता रही थी कि गरीब औरत है, वो कह रही है, जो सोकॉल्ड मस्जिद के इमाम हैं उनसे मशवरा ले रही है कि उसके शोहर का इंतकाल हो गया। अभी जो जिस घर में वो रहती हैं, बस वही एक घर उनका है,
اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی فائنینشیل بیک اپ نہیں ہے، تو کیا مجھے پھر بھی میرے شوہر کا وہ 40واں مجھے کرنا ہے؟ تو امام صاحب بھی کہتے ہیں ہاں کرنا ہے، نہیں تو ان کی روح جو ہے بھٹکتی رہے گی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ عورت کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اپنا گھر بیچے، پھر ان پیسوں میں اس کے شوہر کا جو 40واں ہے وہ منائے۔ یعنی کہ جو لا علمی ہے اس سے ایک عورت جو آلریڈی غربت میں ہے، جس کا شوہر آلریڈی چلا گیا ہے، اب جس کو فائنینشیلی بیک اپ کی ضرورت ہے، اس کو آپ نے کیا کر دیا، اور مزید تکلیف میں پریشانی میں آپ نے ڈھکیل دیا، اور غربت میں ڈھکیل دیا، اور اس کے سر قرض کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ کس طرح کا ہم علم حاصل کر کے کس طرح سے ہم لوگوں کو اور گمراہی میں ڈال رہے ہیں؟ ایسے ایک نہیں دو نہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم نے نا اپنے طرف سے ایجاد کرتے کرتے خود کی اور دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے جس طرح کا ایک ہم نے کریٹ کر دیا ہے، پریشانی، غم، تکلیفیں، بوجھ، آ، اور فارمیلٹیز، اور اس کے لیے خرچ اتنا ہے انسان کی زندگی میں کہ اب انسان صرف دنیا کے ہی پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب جیسے دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے ابھی 20 لاکھ چاہیے، اب تو انسان کیا کرے گا، نماز ایک طرف، قرآن ایک طرف، صدقہ خیرات ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، ابھی پیسہ کمانے اور پیسہ جمانے کے لیے لگ جاؤ۔ صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں شادی کی، کیونکہ شادی آج کل سب سے بڑی چیلنج بنی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے لوگوں کے برباد کر رہے ہیں، جبکہ نکاح کیا ہے کہ چار چار لوگ ادھر کے، چار لوگ ادھر کے بھی بیٹھ جائیں، قبول ہے کہہ دیں، شادی ہو گئی، نہ اس کے لیے کسی دعوت کی ضرورت ہے، نہ اس لڑکی کے لیے کسی بہت اسپیشل میک اپ کی ضرورت ہے، نہ اسپیشل کپڑوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں، ساری عمر لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک ماں باپ اسی وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے، پیسے جماؤ، پیسے جماؤ، پیسے کماؤ، کہاں سے کمائیں، کدھر سے جمائیں، اور جمایا 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 پھر خرچ کرنے کے لیے سوچو۔ یعنی کہ اب مہنگی شادی کرنے کے لیے بھی خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی یا اپنے بیٹے کی شادی، چلیں بیٹے کی شادی کے لیے تو اچھے پیسے والوں کی بیٹی تلاش کرتے ہیں، وہ پھر بھی الگ بات ہے کہ اتنا بوجھ ان کے کندھوں پر نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی شادی کے لیے اتنا وہ پیسوں کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھ سے وہ خواب نہیں جاتے کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی بہت اچھے سے کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کہاں پر چلا جا رہا ہے، اندھیروں میں، اور یہ کیا ہے، سمن۔ انہیں آپ کتنے ہی بار بٹھا کر سمجھا دیں کہ شریعت میں یہ سب کچھ نہیں ہے، لڑکی والے بھی پریشر فیل کر رہے ہیں، فائنینشیل برڈن فیل کر رہے ہیں، لڑکے والوں کا بھی فائنینشیلی برڈن ہوتا ہی ہے کہ اتنا کچھ لے کر جاؤ شادی میں، انہیں بھی خرچہ بیٹھے گا۔ اب دونوں تکلیف میں ہی، مثال کے طور پر مڈل کلاس فیملی کو بلانگ کرتے ہیں، بھائی آپ کے بھی پیسے بچ جائیں گے، آپ کے بھی پیسے بچ جائیں گے، دونوں کو کسی طرح کی تکلیف پریشانی نہیں ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ضروری نہیں ہے آپ لوگ نا سیدھا سادہ نکاح اس طرح سے کر لیں، لیکن نہیں سنیں گے۔ یہ کیا بنے بیٹھے ہیں، سمن بکمن، چاہے وہ دنیاوی باتوں میں ہے، عبادتوں کی باتوں میں ہو، ام، حقوق العباد کی بات ہو، یعنی بندوں کے حقوق کی بات ہو، یا حقوق اللہ اللہ کی حقوق کی بات ہو، انہیں حق بات جتنا بھی آپ بولیں سمجھائیں، وہ کیا کریں گے، کذب بھی آیا دینا، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ اب نماز اتنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن ہاں شادی کو جانا بہت ضروری ہوگا، صدقہ کرنا بہت حد تنگ محسوس ہو رہا ہے، لیکن کسی پتہ نہیں کس رشتہ دار کی شادی ہے، کس دوست کی شادی ہے، اس کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے میرے پاس 25-30 ہزار یا 1 لاکھ تک بھی پیسے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے نہیں، ابھی ہاتھ تنگ ہے، کریں گے نا، ابھی عمر باقی ہے، کل کر لیں گے، یا رمضان آ رہا ہے تب کر لیں گے۔ تو کوئی بھی بات آپ کر لیں کہ یہ حق ہے، دیکھیں نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ انرجی نہیں لگ رہی ہے، نماز کو آپ وقت پر پڑھیں، آپ پڑھیں گے، ہاں آج تھوڑا میں مصروف ہو گئی تھی، ہاں کچھ ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، دنیا کا کوئی کام بتا دیں، وہاں پر آفر ہے چلیں شاپنگ کریں گے، ہاں اب انرجی آ جائے گی باڈی میں، چلیں 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 جا کر آتے ہیں۔
تو یہ ہے نا کذب بے آیاتی نا، اللہ اس طرف راستہ بتا رہا ہے کہ اس طرف چلے آؤ، لوگ کیا کریں اس طرف چلے جا رہے ہیں. تو یہ سن کر بھی انسنا کرتے ہیں، انہیں سنائی ہی نہیں دیتا. بکمن اور گونگے، حق بات کو کریں گے بھی نہیں، حق بات کو بتائیں گے بھی نہیں. اب مثال کے طور پر چاہے دو بہنوں کے ہی، ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا کیوں نہ ہو، شادی ہو رہی ہے کزن بردر اینڈ سسٹر کے درمیان مثال کے طور پر. اب ایک بہن جو لڑکے والی ہے، وہ یعنی کہ لڑکے کی ماں ہے اور لڑکی کی ماں کی بہن بھی ہے، وہ حق بات اتنا بھی نہیں کرے گی ہاں شریعت میں نہیں ہے نا تو چھوڑے بہن ہم شادی کو سادگی سے کر لیں گے. نہیں، وہ حق بات بھی نہیں کہے گی. وہ کہے گی نہیں ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی بیٹی ہے، نہیں یا پھر رشتے دار کیا کہیں گے، چلے ہم تھوڑا اچھے سے ہی کر لیتے، تھوڑا سا اچھے سے کر لیتے ہیں. وہ تھوڑا سا اچھا بھی جو ہے کچھ ایسا بھی سمپل نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو حق بات ہے اس کو بھی، اب جیسے کہ کسی نے ربیع الاول جو سوری کیا کیا کہہ رہی تھی میں، میلاد النبی کی بات کر رہی تھی. ہاں میلاد النبی، ہمارے گھر میں ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، یا مثال کے طور پر نیو ایئر گزرا، نیو ایئر میں سیلیبریٹ کر رہی ہوں. اب میں اپنی بہن کو بلا رہی ہوں کہ میں نے نیو ایئر پارٹی ارینج کی، آپ آ جائیں. تو حالانکہ میری بہن جانتی ہے کہ نیو ایئر منانا اسلام میں منع ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، کون بولے گا، ابھی بہن برا مان جائے گی، اب بلا دیا ہے تو چلیں جا کر آ جائیں. تو یہ کیا ہے، بکمن کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ سیدھا سیدھا ہم کہہ دیں نا کہ نہیں اسلام میں نہیں ہے، ہم اس میں جوائن نہیں ہوں گے، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. بہتر ہے کہ آپ بھی نہ کریں. دنیا کی زندگی گزر جائے گی، آخرت میں ہی تو اصل ہماری کامیابی ہے. آخرت میں کامیاب ہونا زیادہ ضروری ہے. دنیا کی تھوڑی تھوڑی خوشی کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے ہم اپنی آخرت کو کیوں خسارے میں ڈالیں. بڑے آرام سے ایک دو لفظ دو جملے ہم لوگوں سے کہنے سے بھی جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بک من فی ظلمات، اور کیا ہے، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. میں یش اللہ یضللہ، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے. تو جب بار بار ان تک حق بات پہنچنے کے بعد بھی جب وہ سمم بکمن امیون بنے بیٹھے رہتے ہیں، اور بکمن بھی سمم بکمن امیون، ہاں تو گونگے بہرے اور اندھے بھی بنے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایسوں کو گمراہی میں ڈال دے گا، چھوڑ دے گا انہیں. چلو چھوڑو، ان میں اتنی خیر بھی نہیں ہے کہ یہ اسلام کی طرف آئیں گے اپنا یا کسی کا خیر کچھ کریں گے، تو انہیں چھوڑ دو. تو تب جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہ کر دیتا ہے. ادروائز اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ انٹینشنلی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. نہیں، جب بندہ حق کی طرف آتا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنے فضل کو ہٹا لیتا ہے. اب اس کی طرف سے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹلی چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر، کہ وہ جدھر جتنا چاہے دور کی گمراہی میں جاتا رہے، آگے بڑھتا رہے. وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور جس کو چاہے وہ کر دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ جس کے بھی اندر اللہ تعالیٰ خیر دیکھتا ہے، جس کے بھی اندر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ تقوی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ جو پسند ہے اس طرف آنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. اس کے لیے پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے جہاں پر وہ اور بہتر اور صحیح کی طرف اور رہنمائی اسے ملتی رہتی ہے. اس کی طرف علم بھی آتا ہے، عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اور اس کا دل جو ہے ایمان پر جمتا چلا جاتا ہے. پھر وہ ایمان پر ثابت قدم بھی رہنے کے لیے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے. تو ہر طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ اسے مدد حاصل کراتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ جیسے اسے معلوم ہوا کہ یہ گناہ ہے یا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، وہ فوراً وہاں سے توبہ کرتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو اور مزید جو ہے اس طرف آتا ہے، وہ ہدایت کی طرف آتا ہے. یہاں ہماری بہن نے کچھ میسج کیا ہے، میری بیٹی کی شادی صغیر ڈائمنڈ گفٹ لیٹ. کوثر میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں، آپ اپنی طرف سے تھوڑا اس پہ بول دیں. اوکے میں جی کوثر آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیٹی کا شادی بہت بڑے گھر میں ہوا. وہ لوگ سالگرہ بہت بڑی جشن سے منائے تھے.
हम्म। तो बहुत बड़ा दावत था, बहुत लोगों को बुलाए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि हम ये नहीं करेंगे। तो हम्म। हमें दावत आई तो पहले के दिन रात में दावत बोले, दूसरे दिन सुबह में हम लोग नहीं गए तो हम लोग को बहुत शर्म महसूस हुआ। हम्म। उसके बाद से वो लोग ना ही बर्थडे मनाते हैं ना ही सालगिरह। हाँ, माशाल्लाह। तो चले, ये अल्लाह तो का मुझे शुक्र। बताना था। ओके। तो दोनों ही देखिए, चलिए। माशाल्लाह इन्होंने हक बात बता दी। अब ये नहीं सोचा कि अभी नए नए रिश्तेदार बने हैं, हम कैसे बोलें, किधर बोलें। जजाकल्ला खैर कौसर शेयर करने के लिए। तो एक तो इन्होंने हक पर जमे रहे ये, और दूसरा वो भी हक की तरफ आ गए, है ना। अब ये बात होती है कि मोमिन जो है खुद तो रोशनी की तरफ बढ़ता ही है, दूसरों को भी उस रोशनी की तरफ लेकर आता है। मोमिन वो नहीं कि जो अंधेरों में भटकता रहे और दूसरों को भी भटकने के लिए छोड़ दें। बहुत अच्छी बात बताई। अल्लाह ताला हम सबको भी वो हिम्मत दे कि हम हक पर जमे रहें, हक बात की हम तलकीन करते रहें। यही बात आती है ना, वल अस्र में भी, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, वो जो खसारे में है, मगर किसके, इल्लल लजीन आमनु व अमिलुस सालिहाती, सिवाय उनके जो ईमान लाने के बाद अमेलुस सालिहात भी करते हैं, नेक अमल भी करते हैं। वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र, हक की तलखीन करते हैं, यानी कि सामने वालों को, आसपास वालों को बताते हैं कि ये हक है, और उसमें वतवासों में हक एक दूसरे को। अब मिसाल के तौर पर मैं माँ, एज ए मदर, मैं बच्चों को बता रही हूँ कि इस तरह से करना है, ये इस्लाम में है, इसमें इस्लाम में मना है। तो मेरे बच्चों को भी मैंने ये हक दिया है कि आप भी जिस दिन आप मुझे देखेंगे मैं गलत पर हूँ, आपको मुझे टोकना है। ऐसे ही शौहर भी हक रखता है, बीवी भी हक रखते है, एक दूसरे को ऐसे, पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, हर कोई जो है एक दूसरे को हक की तलकीन करे। और सबर, सबर क्या है कि वही चाहे मामला कुछ भी हो, आप ईमान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सबर है। ईमान पर हम साबित कदम रहेंगे, ये सबर है। तो हो सकता है कि अब सडन किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, अब वो आपसे मशवरा कर रहा है कि देखिए मेरा बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हो गया, अब मैं इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, मैं लोन पर, यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड लोन पर मैं लोन ले लूँ क्या। तो आप क्या करेंगे, उसे तलखीन करेंगे, नहीं नहीं देखो ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप सूद के मामलात में ना पढ़ें, आप हक पर जमे रहें, जो जैसा आपकी जिंदगी में सामने मामला है वैसा करें। तो अल्लाह ताला फिर क्या करेगा। बेटा बेटा आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, आज मैंने डिसेबल नहीं किया। जी। आ, ठीक है, वक्त भी खत्म हो रहा है। तो कहाँ पर थी मैं। जी, हक की तलकीन करना चाहिए इस पर, हाँ। तो लोगों को जो है, जब वो ईमान में कमजोर पड़ रहे हो ना, तो हम उन्हें ताकीद करेंगे, नहीं इस वक्त वक्त है कि हम जो है हक पर जमे रहें। कोई बात नहीं। माशाल्लाह बच्ची आपकी आपके साथ बैठती हैं, सुनती हैं, बहुत बड़ी बात है। कुल अरायतकुम, कह दीजिए कि अरायतकुम, आपने देखा, ता यहाँ पर था, आपने देखा, कुम, तुम्हें, इन अताकुम अजाबुल्लाहि, यानी कि क्या आपने देखा कि आया तुम पर अजाब, आए अजाब, सॉरी, अताकुम आए तुम पर, अजाबुल्लाहि अल्लाह का अजाब, और अततकुम सादु, या आए तुम पर साद, कोई भी घड़ी, तकलीफ में, जरूरी नहीं कि क़यामत ही हो, साअत का मतलब होता है घड़ी, यानी कि कोई भी जस्ट इस वक्त कोई परेशानी आ गई हो, बड़ी परेशानी, कोई बड़ी तकलीफ आ गई हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, गैर अल्लाह तदऊना, क्या गैर अल्लाह को तुम पुकारोगे, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारोगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर जे तुम सच्चे हो। तो यहाँ पर हम इवन जो सीरत से भी एक वाक़या मालूम होता है कि शायद वो अबू लहब का ही बेटा था, जो यानी कि यहाँ पर जब दावत दी जा रही थी कि एक अल्लाह की तरफ आओ, तो लोग वही बहाने बना रहे थे कि नहीं हम तो उस
बुत की पूजा करते हैं, हमारा वो माबूद है, ये माबूद है। लेकिन किसी वजह से वो वहां से मक्के से आगे निकले हैं। तो समुंदर का सफर करते हुए उन्हें जाना था दूसरी जगह। तो समुंदर में जब तूफान घिरा है, तूफान जब आया है, तो जो ये साथ की बात कर रही थी मैं कि वो कुछ भी हो सकता है। जब तूफान आया है तो कश्ती में जितने भी लोग थे वो सारे लोग जो है अल्लाह ताला को पुकार रहे थे। तो ये यहाँ पर हो रही है कि जब कभी सीरियस हालात बनते हैं इंसान के, तो हर इंसान के अंदर की जो रूह है, वो फितरत है, वो अल्लाह ताला को ही जानती है। वो अल्लाह ही को पुकारेगी। किसी के जहन में बात नहीं आएगी कि अब मैं कोई बीमार भी है तो अब उसके जहन में ये बात नहीं आएगी कि अब मैं डॉक्टर के पास बैठकर उसे रिक्वेस्ट करूं। डॉक्टर ने भी कह दिया कि बस अब हम अपनी कोशिश कर चुके हैं, अब अल्लाह ही आपको शिफा दे सकता है। कोई पीर बाबा की तरफ भी हम नहीं जाएंगे कि उनके हाथ में बचाने के लिए, यानी कि अंदर की जो फितरत है हमारी, वो जो है अल्लाह ताला को ही पुकारेगी। तो खैर वो कश्ती का वाकया भी यूं हुआ था कि उसको जैसे रियलाइज हुआ कि इसी की तो दावत दे रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ही तुम्हारा खालिक है, मालिक है, रब है, उसकी तरफ आओ। तो ये लोग उस वक्त तो मना कर रहे थे, अब जब आफत आई है तो ये अल्लाह ही को पुकार रहे हैं। तो फौरन इसके दिल में जो है वो एक अवेयरनेस आती है, या उसकी वो जो गिरह रहती है खुल जाती है। वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अगरचे मैं इस तूफान से बच गया तो मैं ईमान लेकर आऊंगा। तो वैसे ही वो तूफान थमता है, फिर वो वापस मक्के की तरफ जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है बैयत करके यानी कि ईमान लेकर आते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला सवाल करें कि तुम अपने आप को टटोलो, कि क्या तुम, अगर जो तुम पर कोई अजाब आए क्या या क़यामत आए, तो तुम किसको पुकारोगे। इवन यूनुस अलैहिस्सलाम के वक्त में भी हम देखते हैं ना कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो नाराज होकर वहां से चले गए थे। तो अचानक से जब काले बादल उनकी तरफ आ रहे थे तो सारी